भारतवासी साथ दो, साथ दो, साथ दो। भारतवासी साथ दो, साथ दो, साथ दो। भारत टिबेट का एक ही नारा, भाईचारा, भाईचारा। 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 यही हमारा नारा है, देश हमारा है। यही हमारा नारा है, देश हमारा है। यही हमारा नारा है, देश हमारा है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन। Boycott Beijing Olympics. क्या चीज का सिग्नेचर है? सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन। आज जुन चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम द्याट इज ग्लोबल डे अफ एक्सन 4 जनवरी एन्ड यो चाहिँ अहिले धेरै देशमा आजको दिनमा बेजिङ ओलम्पिक्स नो ह्यासट्याग बेजिङ ओलम्पिक्स भनेर चाहिँ यो ह्यासट्याग क्याम्पेनलाई फलो गर्नु लागि चाहिँ आजको यो दिन यसरी नै हुँदैछ। अन्त हाम्रो यहाँ स्पेसली इन गान्तोक वी आर डुइङ अ सिग्नेचर क्याम्पेन फर दिस। अरू जग्गामा भिन्दै भिन्दै वे अफ प्रोटेस्ट हुँदैछ यो विषयमा है। अन्त लेट मी सेयर यु दिस बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी सेयर यु दिस। सो दिस इज द थिङ, यो हाम्रो जुन चाहिँ ओलम्पिक नो ओलम्पिक्स भनेर एउटा दुईवटा तिनवटा पाँचवटा सर्कल छ। सो इफ आई गो ब्रिफली, अहिले हङकङमा ह्युमन राइट्स भायोलेसन जस्तो हुँदैछ कि दे आर नट गिभन एनी डेमोक्रेटिक राइट्स है फर्दर। सो हङकङमा पनि त्यस्तै हुँदैछ। प्लस टिबेटन्स अहिले के हुँदैछ भने टिबेटमा चिल्ड्रेन बिलो 4 years इन टिबेट उनीहरूलाई चाहिँ फोर्सफुली दे आर बिङ टेकन आउट फ्रम द हाउसेस। अन्त चाइनिज बोर्डिङ स्कुल्स त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको वे दे आर मिन्स अपब्रिङ्गिङ जुन चाहिँ छ चाइनिज कल्चरमा हुँदैछ। दे आर नट बिङ एलाउड टु प्र्याक्टिस एनी रिलिजियस बुद्धिस्ट रिलिजियस यस्तो पाराले केही प्र्याक्टिस गर्नु दिएको छैन। उगर्स, कजाक एन्ड मुस्लिम्स इन जिन्ज्याङ प्रोभिन्स इन चाइना दे आर ओन लाइक 2 million people. वाट इज ह्यापनिङ देयर इज दे आर अल्सो फोर्सफुली बिङ टेकन इन्टु डिटेन्सन सेन्टर्स, लेबर क्याम्प्स। तपाईँको उनीहरूले आफ्नो रिलिजियस कल्चर प्र्याक्टिस जुन चाहिँ उनीहरूलाई अभोइड गर्दछ, उनीहरूले जुन चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो क्याम्पहरूतिर टर्चरहरू हुँदैछ है। ताइवान यु माइट बी नोइङ दे हेभिङ लट अफ बर्डर कन्फ्लिक्ट्स विथ ताइवान। ताइवानमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एक्सपेन्सन पोलिसी टुवर्ड्स साउथ चाइना सी है, त्यो हेर्नुभयो भने ताइवानमा पनि पुरा त्यस्तै हुन्छ। सिमिलर काइन्ड अफ थिङ इज गोइङ इन साउदर्न मङ्गोलिया। उनीहरूलाई पनि आफ्नो कल्चर रिलिजियस प्र्याक्टिस गर्दाखेरि टर्चर्सहरू पुरा हुँदैछ है। सो वाट वी आर अपिलिङ हियर इज सबै देश आएर चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक वेमा चाहिँ यो बेजिङ ओलम्पिक्सलाई चाहिँ योपालि नहुनु दियोस् भनेर चाहिँ हामी एउटा अपिल गर्नु चाहिन्छ है यो मञ्चबाट। सेकेन्ड थिङ इज वी वान्ट अल द पिपल इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ वर्ल्ड टु स्ट्यान्ड अप है। के ह्युमन राइट्स तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ कति भायोलेसन हुँदैछ, चाइनामा किलिङ्सहरू हुँदैछ है। त्यो सबै चाहिँ हामी आज यो क्याम्पेनको माध्यममा चाहिँ हामी सबैलाई यही रिक्वेस्ट राख्न चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू। सिग्नेचर चाहिँ तपाईँले कहीँ पठाउनुहुन्छ कि? सो वाट वी आर डुइङ इज हामी स्पेसली वाट वी आर फोकसिङ इज वी आर गोइङ टु सेन्ड दिस टु आवर सेन्टेक्स इन धर्मशाला, द्याट इज आवर रिजनल हेड। सो वाट विल ह्यापन इज दे आर गोइङ टु सेन्ड दिस टु अल द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ रिजन है। उनीहरू आफ्नो हाम्रो पेजेसहरू छ त्यसमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड गरेर चाहिँ अब यस्तो क्याम्पेन हुँदैछ भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारले फिल गर्नु। अब यसको के फलोअप स्टेप अझै पनि हुनेछ अरू अदर पार्ट्स अफ द स्टेट? See, the further step what we are going to do is it will totally depend upon our Sentex है। आज हाम्रो एउटा सिग्नेचर क्याम्पेन छ। सो द गेम्स विल स्टार्ट फ्रम February 4th। सो वी हेभ सम मोर टाइम्स है फर द अपिल। सो केही डिफ्रेन्ट पाराले डिफ्रेन्ट वे अफ प्रोटेस्ट हामी गर्नेछौँ त्यसरी नै त्यही फलोअप गर्नु। Tibetan Women Association Gangtok. Today we are here to boycott the Beijing Olympic Winter Olympic 2022. It is going to held on February 4th in that one Beijing, and for that we came here to do the boycott of the Olympic Games. Okay, there are so many countries that they are giving a pressure, like Hong Kong, Taiwan, small countries like Tibetan. They are giving so much of pressure by the China, and they are not giving the human rights for the people. Because of that only we are here today. And another one, and so many countries all over the world,
like USA, Canada, Australia, and UK, they are with us only for stop the Beijing Olympic. So do you want India also to boycott this event? Yeah, why not? India already it is there with us. Boycott that one, Beijing Olympic. Actually, you know what? There are countries like US, Australia, Canada, and UK. They have had diplomatic boycott of the Olympics. India has not diplomatically boycotted. We would like India to boycott diplomatically. Of course, the athletes cannot boycott, but Indian government can take a stand. In a month's time, the Beijing Olympics will start, Winter Olympics. And Beijing, I think it's very important. Why should we boycott? Because we have to erode the prestige that China wants to show to the world. And China is the biggest perpetrator of human rights violations. You know? So what is happening is, you know that over 2 million people, Uyghur people, have been imprisoned and are being tortured. Tibetans are in a Tibet is in a very, very critical situation. And Tibet is amongst the most, the worst human rights situation in the world. Up with Syria is also Tibet. You know, and Hong Kong, you know what the situation is in Hong Kong. You know how India is being bullied by China. You know Taiwan is being bullied by China. Even countries in the South China Sea is being bullied by China. So the world should stand up against China, and this is a very good opportunity to show that you are in solidarity against violations that China is doing to its own people, to the people of Tibet, to the people of Xinjiang, and bullying India as well, and bullying Taiwan, and bullying many other countries. So this is the right moment that we have to show that we are not with these games. It's actually a genocide games. People are suffering inside China and in Tibet. So we must stand up for them. You know, it's very, very important. Support this boycott? India, why not? Diplomatically, India can show, because India is also facing a lot of bullying by China, right? So they must stand up. And this is one opportunity that India should not miss, I think. I'm a Tibetan Member of Parliament in exile, and of course this is being organized by Tibetan Youth Congress and Tibetan Women's Association, and I'm here to support them. Yeah. Beijing Olympics बंद करो चाइना लाई ठीक करता